की जानिब से कि वो अदालत गए। हमें ज्वाइन कर लिया एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं। कामरान साहब, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, एक से एक बढ़ के चैलेंजेस उनके सामने आए हैं। अब ये 4 हफ्तों का टाइम और अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करवाना, ये केस कितना चैलेंजिंग साबित हो सकता है इस हुकूमत के लिए? देखें, पहली बात तो ये जो बात परसेप्शन जारी की प्राइम मिनिस्टर बड़ी बात है अदालत में, वो तो आना ही, और किसी जब अदालत हुक्म जारी करेगी तो प्राइम मिनिस्टर के पास चॉइस क्या है। लेकिन एक तो मरतबा फिर आज अदालत के अंदर प्राइम मिनिस्टर को ये पावर कराया गया कि बेसिकली आप प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जजेस के साथ ये मुकालमा कर रहे थे कि जी इस सिर्फ एक 3 बच्चों का मामला नहीं, और भी 80,000 लोग शहीद हुए और ये और वो, और जिम्मेदारान को पकड़ना चाहिए। तो अदालत ने कहा कि जनाब ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं, आप बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर को आज के बाद फिर जो है हाईएस्ट फोरम जो है जस्टिस का, उससे रियलाइज कराया कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपने सब कुछ करना है और आप ही एंड में जवाबदेह होना है। दूसरी बात आप कह रही सिग्निफिकेंस, वो तो ऑब्वियसली अब जो अदालत ने उनसे डिमांड की है, अगर वो डिमांड ये होगी कि कोई साबिक उस जमाने के जो इदारों के सरबराह थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो तब देखा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये पावर रखते भी हैं कि नहीं, और ये मुनासिब समझते भी हैं कि नहीं कि वो इस हद तक कार्रवाई कर सके। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जनरल मुशर्रफ साहब जो थे, उनका जब इवन कोर्ट की तरफ से, स्पेशल कोर्ट की तरफ से फैसला आया, तो ये हुकूमत जिसकी इसने घुटने टेक दिए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जजेस को पागल कहा, और इनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आज तक मुशर्रफ साहब का रेड वारंट तक जारी कर सके। इनमें हिम्मत नहीं हुई कि उस केस के ऊपर, बल्कि उन्होंने उल्टा मुशर्रफ साहब को डिफेंड किया इन्होंने। तो ये तो अभी बहुत बड़ा एक वो है कि इनको जब क्या हुक्म मिलता है और ये क्या एनालिसिस पेश करते हैं और ये कुछ कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक। कामरान साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, यही सवाल है सबसे बड़ा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा कि अमल दरामद जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी, अमल दरामद किस हद तक हुआ उस पर, जिस पर जवाब में वज़ीर आज़म ने अदालत से ये कहा कि आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो तो आप कब से जमा कराई भी है, तो एक्शन पहले ले लेना चाहिए था। क्योंकि ये तो नहीं कि अदालत आपको हर दफा सर्जनिश करे मुल्क के हाईएस्ट गवर्नमेंट के ऑफिस की, और उनको बुलाए और उसके बाद उनको रियलाइज कराए कि ये भी बड़ा अहम काम है। लेकिन उससे बड़ी अहम बात जो चीफ जस्टिस और दूसरे जज साहिबान ने की, वो ये कि उन्होंने कहा कि आप इनका क्या मुआवजा अदा करेंगे, या आप क्या, कहने का मतलब ये था कि आप किस तरह मुदावा करेंगे। आप तो मुजरिमों को जो एपीएस के उसमें शामिल है, आप उनको ले आए टेबल टॉक के ऊपर, और आप जो है वो हुकूमत जो है, यानी कि गवर्नमेंट हमारी जो है या हमारा मुल्क जो है उसको एक दफा फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रही है। तो पाकिस्तान कमजोर मुल्क तो नहीं है। इसमें मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर के पास कोई जवाब था या जवाब नहीं था, क्योंकि अगर कोई जवाब नहीं था तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद प्राइम मिनिस्टर को तो पता ही नहीं है कि ये मुबैना तौर पर कि ये एग्रीमेंट अगर हो भी रहा है टीटीपी के साथ, तो वो उसमें शामिल भी है कि नहीं। जैसा टीएलपी के एग्रीमेंट में तो गवर्नमेंट बिल्कुल एब्सेंट थी, जैसे आप जानते हैं वो किसने करवाया। तो अब ये भी प्राइम मिनिस्टर के लिए इम्तिहान है कि वो पता कराते फिरे पहले। कामरान साहब, यकीनी तौर पर इम्तिहान ही इसी में ऐड करना चाहूँगा, अदालती रिमार्क्स के बाद आप इन डायलॉग्स को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मुखालिफत कर चुके हैं डायलॉग्स की। वो नहीं, वो मेरा तो कोई ओपिनियन नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज जो सवाल पूछा, मैं तो आपने क्योंकि इस मौजू पे मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने उनसे कहा है जजेस ने कि आप मुजरिमों को टेबल पर ले आए हैं, तो किस तरह आप जो है मुदावा करेंगे वालिदैन के गम का। प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे ना वालिदैन का गम बहुत है मुझे, तो उस स्टेज पर उन्होंने आई थिंक ये बात कही कि आप तो मुजरिम, वो जिन लोगों ने जो क्राइम किया आप उनको ले आए, आप सरेंडर, आप इतनी कमजोर स्टेट तो नहीं पाकिस्तान की जिसको आप इतना कमजोर समझ रहे हैं कि आप सरेंडर कर रहे हैं उनके आगे। तो ये बड़ा एक अहम बुनियादी सवाल है। कामरान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग होगा ये मामला इस हुकूमत के लिए, जो रिपोर्ट जिसको मंजर आम पर आए हुए 1 साल से जायद हो चुका है, अब सिर्फ 4 हफ्तों का वक्त है, आपने अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवानी है। देखिए, अभी तक उस पे अमल दरामद नहीं हुआ, उससे तो खुद ब खुद जो है कमजोर कारकर्दगी जो है वो जाहिर होती है हुकूमत की। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के वजह से, के दबाव की वजह से अगर कोई ये एक्शन ले लें, कुछ कार्रवाई का आगाज कर दें, तब भी हम कहेंगे कि अच्छी बात है। लेकिन तजादात जो हमें नजर आते हैं कि इस डिमांड को कि एपीएस के सिलसिले में जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए उनके खिलाफ कदम उठाया जाए, दूसरी तरफ जो पीस निगोशिएशंस हैं उनमें किस तरह तवाज़ुन हुकूमत कायम रख सकेगी, ये ऐसा सवाल है जिसका भी जवाब जो है हुकूमत को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तरजीह उसकी यही होनी चाहिए कि एपीएस के जो बच्चों के वालिदैन हैं, उनको जो शिकायत हैं, उनको जो गिले हैं, उन शिकायत और गिलों को प्रायोरिटी की बेसिस पे
کم از کم اب ایڈریس کر دینا چاہیے جبکہ سپریم کورٹ کا دباؤ موجود ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری ایگزیکٹو اس وقت کیوں ایکشن میں آنے کی بات کرتی ہے جب اس پہ عدالتوں کا دباؤ پڑتا ہے, جبکہ بنیادی طور پر یہ براہ راست ذمہ داری ایگزیکٹو کی ہوا کرتی ہے. اس کو کسی کے دباؤ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں کام نہیں ہوتا جب تک ادھر ادھر سے دباؤ نہ پڑے. حبیب صاحب آپ کی جانب آئیں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب تک دباؤ نہیں پڑتا حکومت پہ تو تب تک کام نہیں ہوتا, تو یہ روش سر کب تبدیل ہوگی؟ دیکھیے پاکستان کے اندر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, یعنی صرف عمران خان کی حکومت کے ساتھ آپ اس کو منسلک نہیں کر سکتے. پاکستان میں ہمیشہ سے حکومتوں کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا کام بر وقت نہیں کرتی اور روزانہ کی بنیاد پر فائٹنگ کرتی رہتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے نظام کی بھی کمزوری ہے کہ خود عدالتوں کے اندر کسی شخص کو اپنی سنوائی کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے. یعنی آج سپریم کورٹ میں جو معاملہ سنا جا رہا ہے وہ کب کا ہے؟ وہ 2014 کا ہے, یعنی آج ہم 2014 کے آخر کا ہے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تقریباً اس کے 8 سال بعد یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہماری عدالت کسی سے پوچھ رہی ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ آ کے ہمیں بتائیں. تو گویا ایک طرف اگر ہماری حکومتیں کمزور ہیں تو دوسری طرف عدالتی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی لوگوں کی جانیں نکل جاتی ہیں. تو یہ پورے کے پورے نظام کی کمزوری ہے. یہ کوئی ایک دن میں رفع نہیں ہو سکتی یا کوئی ایک ادارہ اس کو رفع نہیں کر سکتا, اس لیے سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا. دوسری طرف یہ بات یہ ہے کہ جہاں تک عدالت کے اندر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں, مذاکرات کیوں اور ان لوگوں سے کیوں ہو رہے ہیں, تو میری ان مذاکرات پہ واضح پوزیشن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کرنا کوئی درست بات نہیں ہے. اس سے پاکستان کی ریاستی رٹ کمزور پڑتی ہے. لیکن ہمارا دستور اس بات کی اجازت حکومت کو دیتا ہے کہ اس نے مذاکرات. حبیب صاحب یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اس وقت پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ کامران خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. کامران خان صاحب, آج جو ساری اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ثانیہ APS از خود نوٹس کیس میں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم کا عدالت آنا اور 4 ہفتوں کا ٹائم کتنا مشکل ہے یہ حکومت کے لیے؟ یہ بہت اس لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ کیونکہ آج جس طرح سے پورا معاملہ ہوا, جس طرح سے سپریم کورٹ نے طلب کیا وزیر اعظم کو, اور جیسے ہی یہ طلبی کی بات سامنے آئی اس کے ساتھ ہی یہ خبر آ گئی کہ وزیر اعظم سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں, پھر وہ واقعی پیش ہو گئے. اس لیے حکومتوں نے وعدے کیے لیکن وہ بھی پورے نہیں کر پائے. اور بالخصوص ATS کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں اس میں بہت ڈیٹیل سے یہ طے کیا گیا تھا کہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, ان کے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, جو زخمی ہیں ان کا کیا کیا جائے گا. لیکن بہت سارے والدین کو یہ شکوہ بدستور رہا کہ حکومت نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے, اور اس کے بعد حکومت بدل بھی گئی. تو دوسری حکومت, یعنی جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, KP میں اور وفاق میں مسلم لیگ نون کی تھی. تو یہ دونوں حکومتیں اپنے اپنے وعدے پورے نہیں کر پائیں, اور اب اگر عدالت کی مداخلت سے یہ وعدے پورے ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. دوسری بات اس میں ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ پاکستان میں وزرائے اعظم جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو اس کی ایک سیاسی تاریخ بھی موجود ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب وزرائے اعظم عدالت میں جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی ان کا انجام کچھ بہت زیادہ بہتر نہیں ہوتا. وزیر اعظم نے بہت اچھا کیا کہ عدالت گئے, لیکن بڑا اچھا اقدام ہے وزیر اعظم